बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। अब बेनज़ीर कफल प्रोग्राम की नई किस्त 10,500 रुपये सिर्फ डायनेमिक सर्वे करवाने वाले अफराद को ही मिलेगी। जी हाँ, बेनज़ीर कफल प्रोग्राम के तहत 10,500 रुपये की जो हालिया किस्तें चल रही हैं, इस हवाले से बहुत बड़ी आवाम इंतजार में है कि उन्हें अभी तक किस्तें नहीं मिल रही और काफ़ी सारी आवाम को ये किस्तें मिल भी रही हैं। तो बार बार लोगों की ये सवालात भी आ रहे हैं कि भाई मरहला वार किस्तें शुरू हुई हैं, तो हमारा कौन सा मरहला है, हमारा ज़िला पहले मरहले में शामिल है, दूसरे मरहले में है या तीसरे मरहले में है, कैसे पता चलेगा। कि इससे पहले तो आप जानते हैं कि जब गुज़श्ता किस्त चलाई गई थी तो 3 मराहल में वो किस्त चली थी और उन 3 मराहल में शामिल इजला के हवाले से भी हुकूमत की जानिब से BISP की मैनेजमेंट टीम की जानिब से बताया गया था कि फलां जिला फलां मरहले में शामिल है और फलां तारीख से फलां मरहला शुरू हो जाएगा। और तो इस हवाले से इस बार आवाम को अभी तक भी कन्फर्म नहीं हो रहा कि उनका जिला किस मरहले में शामिल है, उनकी किस्त कब तक जारी होगी। लेकिन अब आपकी इंतजार की घड़ियां खत्म होती नजर आ रही हैं, क्योंकि नए बैंकिंग सिस्टम को भी फुली तौर पर लॉन्च करने के बाद कैंप साइट्स का काम भी काफी हद तक मुकम्मल कर लिया गया है और कैंप साइट यूं ही आपके जिले में मुकम्मल हो जाती हैं तो आपके जिले में किस्त चला दी जाती है। तो इस बार ये मरहला वार सिस्टम नहीं है। अगर वैसे देखा जाए तो पहले मरहला कवाल प्रोग्राम की हाली किस्त का शुरू हो चुका है, जिसके ताल्लुक सिर्फ 10,500 रुपए की किस्त का मिलना है और सूबे पंजाब के तकरीबन 7 से 8 जिले में ये किस्त भी मिल रही है। 5 जिले में पिछले सोमवार से किस्त मिलना शुरू हो गई थी और 3 मजीद जिला कल से शुरू करवा दिए गए हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि वो जिला जो हैं वो पहले मरहले में आ चुके हैं, लेकिन इसका कोई दूसरा मरहला नहीं आएगा। आपको इसी मरहले में ही थोड़े थोड़े करके जो इजला शामिल किए जा रहे हैं उनमें ही शामिल करके इसी सितंबर के महीने में किस्त जारी कर दी जाएगी। जब सितंबर का महीना आपको बताया जाता है तो आप फिर शशोपंज में चले जाते हैं कि भाई अभी तो 20 दिन बाकी हैं, हमें कब किस्त मिलना शुरू होगी, कोई कंफर्म डेट बता दें। तो देखें भाई, अब वैसे जो हम आपको पहले भी बता रहे हैं कि इंतजार की घड़ियां खत्म होती नजर आ रही हैं, तो देखें भाई अब वैसे जो हम आपको पहले भी बता रहे हैं कि इंतजार की घड़ियां खत्म होती नजर आ रही हैं, ये भी आपको बताया गया है कि आपके जिले में जो ही कैंप साइट्स मुकम्मल तौर पर ओपन होंगी तो आपको किस्त मिलना शुरू हो जाएंगी। तो अब उम्मीद काफी है कि वैसे 15 सितंबर से पहले किस्त जारी करने का फैसला किया गया है, लेकिन 13 सितंबर से मजीद काफी सारे इजला को बेनज़ीर कफल प्रोग्राम की किस्त जारी कर दी जाएगी। मजीद काफी सारे इजला में शामिल कर लिए जाएंगे, जिसमें आपका जिला भी हो सकता है। तो जुमे वाले दिन से इंशाल्लाह बहुत बड़ी आवाम को ये किस्त मिलना शुरू हो जाएगी। फिर भी काफी सारे लोग बचेंगे, लेकिन उन्हें 15 सितंबर तक इंतजार करना होगा। अच्छा व्यूअर्स, जहां पर एक अहम तरीन अपडेट ये भी आपके साथ शेयर करते चलें कि ऐसे तमाम अफराद जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में परमानेंट अहल होना चाहते हैं, मुश्किल तौर पर अहल होना चाहते हैं, ना अहल होने से बचना चाहते हैं, इस बारे में आपको बताते चलें कि लेकिन इसकी तफसील की जानिब बढ़ने से पहले जिन लोगों ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार चैनल की वीडियो को देख रहे हैं, तो अभी से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटी के निशान को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि आने वाले वक्त में मुख्तलिफ आमदनी प्रोग्राम्स के मुतालिक अहम और ताज़ा तरीन मालूमात आपको बर वक्त मिलती रहें। तो अब आपने अहल पॉलिसी के हवाले से थोड़ा सा ध्यान से गौर से सुनना है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन या सर्वे करवाते वक्त उन मददगार चीजों का ख्याल रखें या समझें कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में आमदाद लेने के लिए उन हिदायत पर अमल करना बहुत लाजिम है। तो कुछ पॉइंट जो हैं जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। पहले नंबर पर यह है कि हुकूमत की अहल पॉलिसी के लिए फैमिली में कम अज कम 5 अफराद होना लाजमी है। मतलब सर्वे करवाते वक्त अगर फैमिली में 5 अफराद, 2 मियाँ बीवी 3 बच्चे होंगे, तब ही आपका सर्वे फॉर्म पास होने के ज्यादा चांसेस होंगे। इसी तरह दूसरे नंबर पर बीवी या तलाक याफ्ता अकेली औरत का सर्वे तो हो जाता है, लेकिन हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक अकेली बीवी की खातून को अमदाद नहीं मिलती। इसी तरह तीसरे नंबर पर मुतज़्ज़िल अफराद बेनज़ीर कफल प्रोग्राम में अहल नहीं है, जिसमें सरकारी मुलाजिम, पेंशन होल्डर्स, बैरून मुल्क सफर करने वाले और फाइलर्स वगैरह। तो इस तरह के जो लोग हैं वो BISP का हिस्सा नहीं बन सकते हैं। इसी तरह चौथे नंबर पर यह है कि सर्वे में घर की ज्यादा आमदन या घर की ज्यादा अखराजात लिखवाने वाले अफराद भी बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम में ना अहल हो जाते हैं। बेनज़ीर प्रोग्राम सर्वे में अंदराज के वक्त उन हिदायत पे लाजमी अमल करें। अगर फैमिली में 5 अफराद नहीं है तो कोशिश करें कि सास, ससुर या वालिद वालदा को भी शामिल करके 5 अफराद मुकम्मल करें। अगर किसी सूरत में 5 अफराद नहीं बनते तो सर्वे में आपको कभी भी अहल नहीं होंगे, आपके अहल होने के चांसेस बहुत हद तक कम हो जाएंगे। बेवा खवातीन अपने अकेला सर्वे कभी ना करवाएं, क्योंकि अकेली बीवी, अकेली बेवा बेनज़ीर प्रोग्राम में फाइल नहीं होती। बेवा खातून को किसी दूसरी फैमिली में शामिल करके 5 अफराद मुकम्मल कर लें और ज्यादा आमदन ना लिखवाएं और ना ही ज्यादा अखराजात लिखवाएं, ना ही ज्यादा असासात लिखवाएं। और कच्चे घर वाले खानदान बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम में ज्यादा अहल हो जाते हैं। तो ये एक अहल पॉलिसी है बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन करवाने से पहले, जिसका मुकम्मल इल्म होना आपके लिए बहुत लाजिम है। काफी सारे लोग क्या करते हैं कि खुद को बहुत ज्यादा गरीब जाहिर करते हैं, वो लोग भी इस प्रोग्राम में शामिल नहीं हो पाते। मतलब बात करने का ये है कि जब आप गलत मालूमात का अंदाज करवाएंगे तो आपको किसी भी आमदनी प्रोग्राम में शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि हुकूमत के पास पहले से भी डाटा मौजूद होता है। नादरा की जानिब से भी आपकी मालूमात वेरीफाई की जाती हैं, जिसके बाद ये पता चलता है कि लोगों की मालूमात गलत साबित होती हैं, उन्हें इस प्रोग्राम से निकाल दिया जाता है या शामिल ही
نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح اب جو ڈائنامک سروے جاری ہے، ڈائنامک سروے کروانے کے لیے کافی ساری احتیاط نہیں کرتے، غلط معلومات کا اندراج کرواتے ہیں تو آپ کو فوراً پروگرام سے نکال دیا جاتا ہے۔ لیکن ایسے تمام لوگ جو کسی غلطی کی وجہ سے جانے نہ انجانے میں کوئی ایسی معلومات لکھوا بیٹھتے ہیں جو کہ غلط ہوتی ہیں اور بعد میں انہیں پتہ چلتا ہے کہ تو فوراً وہ بے نظیر انکم پروگرام کے دفتر سے جا کر روسٹرڈ اپڈیٹ کروا سکتے ہیں۔ روسٹرڈ اپڈیٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو غلط معلومات درج کی گئی ہیں ان کو دوبارہ سے صحیح درج کروانا، اور غلط معلومات کی وجہ سے اگر آپ پروگرام کا حصہ نہیں بن پا رہے تھے تو روسٹرڈ اپڈیٹ کے بعد معلومات کی صحیح اندراج کے بعد آپ دوبارہ اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ بہرحال امید کافی ہے کہ اس بارے میں آپ کو صحیح سے پتہ چل چکا ہوگا۔ یہ ہے کہ ایک تو 30 ستمبر سے پہلے جن لوگوں نے اپنا ڈائنامک سروے کروانا ہے وہ ڈائنامک سروے لازمی کروا لیں، ادروائز انہیں اس 30 ستمبر کے بعد پیسے ملنا بند ہو جائیں گے، پروگرام سے نکال دیا جائے گا۔ باقی BISP کفال پروگرام کی 10,500 روپے کی قسط اس بار جاری کی جا رہی ہے۔ بچوں کے وظائف جاری نہیں ہوں گے کیونکہ بچوں کے وظائف کی قسط ڈبل قسط انشاءاللہ جنوری 2025 میں ہی آپ کو ادا کی جائے گی۔ اچھا، یہیں پر ایک اور اپڈیٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں کہ جن لوگوں کو ابھی تک پتہ نہیں چل رہا کہ ان کا ڈائنامک سروے ہوا ہے یا نہیں ہوا، کروانا ہے یا نہیں کروانا، سب کچھ اس بارے میں وہ علم نہیں رکھتے، تو ان کے لیے ایک ہی حل ہے کہ ایک تو بے نظیر انکم پروگرام کی ہیلپ لائن نمبر 0800026477 پر رابطہ کر کے اس بارے میں معلومات حاصل کریں، یا پھر 81 قطر ویب پورٹل پر جا کر اپنی شناختی کارڈ چیک کر لیں۔ اگر وہاں پہ لکھا آ جاتا ہے کہ آپ کا ڈائنامک رجسٹری میں اندراج ہو چکا ہے تو پھر آپ کو بے فکر رہیں۔ اگر آپ اہل ہو چکے ہیں یا نااہل ہو چکے ہیں، مزید آپ کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دوبارہ سروے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ جو افراد جن کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ قریبی بے نظیر انکم پروگرام کے دفتر سے جا کر اپنا ڈائنامک رجسٹری میں اندراج کروائیں، ان کے لیے لازمی ہے کہ وہ 30 ستمبر سے 2024 سے پہلے اپنا ڈائنامک سروے لازمی کروائیں، ورنہ وہ تمام امدادی پروگرامز کی جو امداد ملتی ہے 10,500 روپے یا بچوں کے وظائف، اس سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ باقی انشاءاللہ کافی سارے لوگوں کو 13 ستمبر بروز جمعے سے قسطیں ملنا شروع ہو جائیں گی۔ یہ کوئی پرماننٹ مرحلہ وار سسٹم جاری نہیں کیا گیا، بس کیمپ سائٹ جو ہی آپ کے ضلع کے انتظامات مکمل ہوتے جا رہے ہیں وہیں پر قسط جاری ہو رہی ہے۔ تو اب باقی جو لوگ بچیں گے انہیں بھی انشاءاللہ 15 ستمبر سے پہلے قسط جاری کر دی جائیں گی۔ پھر بھی اگر کچھ لوگ بچ جاتے ہیں تو انہیں بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ستمبر میں ہی تمام لوگوں کو قسط فائنل طور پر ملنا شروع ہو جائے گی، تو اس حوالے سے بالکل بھی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس آپ تازہ ترین معلومات حاصل کرتے رہیں، جو ہی آپ کے ضلع میں ملک بھر کی تمام کیمپ سائٹس میں قسط ملنا شروع ہوں گی تو وہ بھی ہمارے YouTube چینل کے ذریعے آپ کو بتائی جائیں گی۔ تو ابھی سے آپ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو دبا کر آل پر سلیکٹ کر دیں۔ باقی یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ کفال پروگرام کی پیمنٹس ہوں یا پھر بچوں کے وظائف کی پیمنٹس ہوں یا پھر کفال پروگرام کی اہلیت یا ڈائنامک سروے کی اہلیت یا سب کچھ جاننے کے لیے آپ 81 قطر ویب پورٹل سے کنفرم معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہماری جانب سے آپ کو بتایا گیا تھا کہ بہت جلد 81 قطر ویب پورٹل پر آپ کو PMT سکور چیک کرنے کی سہولت بھی دی جائے گی۔ ایک اور گڈ نیوز یہ ہے کہ اب 81 قطر ویب پورٹل پر بھی آپ کو دکھایا جائے گا، تو ہم بھی یہی امید کرتے ہیں کہ حکومت کی جانب سے 81 قطر ویب پورٹل کو اسی طرح ڈیزائن کیا جائے کہ عوام کو بار بار دفتر جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ اور باقی ایزی پیسہ اور جیز کیش کے حوالے سے جو خبریں آپ سن رہے ہیں ان میں بالکل حقیقت ہے، لیکن یہ جو حالیہ قسط ہیں یہ آپ کو بینک اکاؤنٹ کے ذریعے ہی اور کیمپ سائٹس کے ذریعے ہی ملیں گی۔ جن لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، ابھی سبسکرائب کر کے ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو دبا کر آل پر سلیکٹ کر دیں۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے کسی بھی امدادی پروگرام کے حوالے سے، آپ کو کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو آپ اپنے صوبے کا نام لکھ کے ہمیں کمنٹس کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے مسائل کو حل کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ تو ویورز، اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔